Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are going to learn about threats to validity and issues of interpretation. So basically dalam tajuk ni apa yang kita nak kita belajar is about to when we've got data, okay, bila kita mendapat sebuah data, okay, we want to make sure that the data is valid and how we could interpret it correctly dalam interpretation yang betul. So reliability, the validity should be there lah. Sepatutnya perlu ada validity and reliability supaya data yang kita gunakan itu adalah data yang berguna, data yang bukan false positive ataupun data yang bukan false negative. Dalam erti kata lain, data yang kita kata data yang boleh bernilai, yang membawa kepada fungsi yang sebenarnya. Alright, okay. So in this chapter, the sub-chapters that we are going to learn is about what we call as bias, confounding, random error, effect measure modification, and dealing with threats to validity. Okay, lesson outcome. Okay, so after this lecture, hopefully we are going to learn something first to describe the key features and provide examples of all types of bias, to discuss how the magnitude and direction of bias can affect study results, to describe the process of hypothesis testing and interpret a p-value, to describe the process of confidence interval estimation, calculate and interpret 95% confidence interval for measure of disease frequency and association, and to describe the methods for controlling confounding. Okay, right. This is one example. Okay, bila kita when we are talking about lung cancer, okay, so one of the risk factor that leads to lung cancer or determinant cause which leads to the lung cancer is smoking. Okay, so smoking ni bila kita buat kita panggil OR, odd ratio, alright, kita nak tahu dia punya probability ataupun dia punya odd untuk getting the disease from the smoking, we've got 9.1 sebagai contoh. Okay, so kalau dia adalah true association, okay, maknanya dia adalah cause kepada lung cancer itulah, ataupun non-causal kepada lung cancer itu, kalau OR dia kurang sebagai contohnya. Tetapi adakah maklumat yang kita dapat ni, odd ratio 9.1 ni, okay, dipengaruhi oleh random error ataupun bias ataupun confounding? Adakah are we sure that the data that we get is valid, is reliable? Okay, to mention that smoking will lead to lung cancer. Okay, so what is validity and what is reliability? Okay, validity can be defined as the expression of the degree to which a test is capable of measuring what is intended to measure. Maknanya bila kita buat sesuatu test tu, adakah dia mencapai objektif dia untuk apa yang kita nak measure? Okay, adakah valid data yang kita ada tu? Okay, a study is valid if its results corresponds to the truth. No systematic error and random error should be as small as possible. A valid result has high accuracy and high reliability. Dan erti kata lain, validity ni adalah data yang kita dapat itu adalah data yang betul, data yang benar, data yang tepat. Valid, bukannya data yang kita rasa benar tapi sebenarnya tak benar. Ataupun data yang kita panggil sebagai false positive ataupun false negative, data yang tak benar tapi sepatutnya benar. So it is not valid. Okay, so what is reliability? Apa pula reliability?
Reliability means that in repeated measurement, the results fall very close to each other. Conversely, a low reliability means that they are scattered. Reliability can be defined as reproducibility or can be defined as precision. Maknanya kalau kita buat eksperimen tu sekali lagi, kita buat analisis tu sekali lagi, maka data yang kita dapat itu adalah menghasilkan keputusan yang sama. Precision, reproducible, dia boleh dibuat semula. Dan data yang kita dapat itu adalah data yang hampir sama, very close to each other. Okay, so it is very important to kita panggil membezakan antara validity dan juga reliability. Okay, so untuk lebih faham, to more understand about what is the difference between validity versus reliability. Okay, macam contoh ni kita ada 4 pictures here, 4 figures here. Okay, yang mana kita boleh lebih memahami lah apa yang kita katakan sebagai validity dan juga sebagai reliability. Okay, untuk gambar yang pertama ni, dia adalah reliable tetapi dia tak valid. Maknanya dia ada precision, dia ada reproducible. Bila setiap kali tembak, dia menghasilkan pada tempat yang sama. Tetapi adakah dia tepat? Tak tepat. So, it is reliable but it is not valid. Okay, untuk gambar yang kedua ni pula, alright, it is valid but not reliable. Maknanya ada tembakan yang tepat, okay, dan dia kita kata boleh lah, tapi sebenarnya tak valid sangat ni. Sepatutnya kalau valid dia berada di lingkungan tengah ni. Tapi dia tak reliable sebab scattered dia punya tembakan tersebut. Yang ni tak reliable dan tak valid. Not reliable and not valid sebab dia tak precise, dia tak satu precision, tembakan dia tak tepat dan juga tidak menghasilkan pada tempat yang sama, tak reliable. Tapi yang ni adalah dia menghasilkan pada tempat yang sama dan juga menghasilkan tembakan yang tepat. So it is reliable and it is valid. So this kind of study, this type of data is very good data because bila kita buat kajian yang sama, kita akan reproduce data yang lebih kurang. Maknanya it is reliable. Dan data itu adalah bukan data yang false positive ataupun data yang false negative, tapi adalah data yang sepatutnya data yang kita data yang ambil, data yang benar, data yang betul, bukannya data yang salah. Okay. So, what is internal and external validity? Okay. So, bila kita buat satu-satu study sample, okay, selalunya kita akan buat dalam target population. Okay. Bila target population tu kita mencapai validity, kita panggil internal lah. Maknanya di dalam satu skala yang kecil. Manakala external validity, dia melingkungi external population, population yang lebih berada di luar, and kita panggil external validity. So, an important goal of epidemiological study is to measure accurately the occurrence of exposure, risk factors and disease outcome. So, dalam epidemiological study ni, apa yang penting, adakah kajian yang kita buat tu, contohnya kita nak tahu sesuatu disease. Daripada disease tu kita nak tahu determinant ataupun risk factor dia. Adakah risk factor tu betul-betul kita measure accurately? Adakah betul-betul odds ratio atau risk relative data yang kita dapat tu betul-betul menyumbangkan kepada disease tersebut? Ataupun data sahaja menunjukkan sedemikian tapi sebenarnya risk factor tu tak menghasilkan disease tersebut. So it is very important that data that we obtain is valid and also reliable. Okay. So what is error pula? Error ni adalah lawan lah kepada kebenaran ataupun kita kata error maknanya ada kesalahan. Okay. Defined as a false or mistaken result obtained in a study or experiment. Chance leads to imprecise results and bias leads to inaccurate result. Okay. So error ni ada dua, kita panggil systematic error and random error. Okay, apa ini systematic error? Systematic error ni contohnya adalah macam bias lah. Error due to factors that inherent in the design, conduct and analysis.
So time kita design, time kita buat eksperimen and analysis, okay, ada error yang kita lakukan, okay. Systematic, that is systematic error. So systematic error ni adalah disebabkan bias lah. Contohnya time kita conduct study tu, kita ambil sampel yang dari cara kita ambil sampel tu adalah sampel yang salah, tak melangkaui keseluruhan penduduk. Kita nak keputusan kita tu memihak kepada kita ambil selected population yang kita nampak ada dia punya kesan sebagai contoh. Okay, design and conduct study tu pun dah effect, ada bias terhadap kita punya keinginan sebagai contohnya, atau ada kepentingan, conflict of interest. So that is a systematic error. While a random error pula adalah fluctuation of an estimate around the population value, random variability. Results obtained in sample differs from result that would be obtained in the entire population were studies. Okay, random error ni adalah satu yang susah kita nak kawal. Okay, maknanya estimation kita dalam population yang kita buat tu tak sama sebenarnya result yang kita dapat tu dengan apabila dibuat dalam satu population. Okay, maknanya dalam skala yang kecil tu bila kita membuat nisbah kan kepada skala yang lebih besar, tak mencapai tujuan yang kita ataupun data yang sama yang kita inginkan. So that is a random error. Okay, so while in a study there is a systematic error and random error, that will produce error lah. Maknanya kita panggil dalam bahasa Melayu sebagai satu kesilapan ataupun kesalahan. Alright, data lah, kesalahan-kesilapan data. So random error is the divergence due to a chance alone of an observation on a sample from the true value. Refers to fluctuation around true value because of sampling variability. So random error ni ada dua lah, false positive ataupun false negative, type 1 atau type 2. Type 1 kita panggil false positive, maknanya observing a difference when the truth is none. Okay, makna dia false positive, maknanya dia nampak ada perbezaan, tapi sebenarnya perbezaan itu adalah perbezaan yang salah. Maknanya difference yang didapat tu adalah perbezaan yang salah. Maknanya positive result yang didapat tu adalah false, benda yang salah. The truth there is none, tak ada pun sebenarnya. Manakala type 2, kalau kita panggil false negative, failing to observe a difference when there is none. Terbalik pula. Maknanya dia tak jumpa apa-apa difference, dia tak observe any results, tetapi sebenarnya ada difference dekat situ. Dia jumpa false result, tapi false tu adalah negative. Sebenarnya ada truth is there. Okay, dia macam quite pening sikit, tapi type 1 ni kita boleh bagi false positive, maknanya positive result yang dia dapat tu adalah false. Maknanya type 2 false negative, negative result dia dapat tu adalah false. Maknanya dua-dua adalah false. Maknanya dua-dua adalah error. Kita letak dalam kategori random error. For example, non-standardized method of weighing subjects, non-standardized method of reading the level of fluid in the cylinder. Bila tak ada standardized method yang kita tetapkan, error tu mungkin akan berlaku. Random error disebabkan sampling variability ataupun method kita measure sesuatu dan sebagainya lah. Okay. So in systematic error pula, okay, ni adalah random error dan systematic error. Random error ni adalah disebabkan by chance, while systematic error adalah disebabkan bias. Okay, so ni adalah two types of errors in epidemiological studies lah. Any difference between the true value and the actually obtained that is the result of all causes other than sampling variability. Okay, so apa-apa difference daripada value yang sebenarnya dan apa yang kita dapat obtain adalah disebabkan oleh sebab-sebab all causes other than sampling variability. Kalau sampling variability adalah disebabkan random error tadilah. Manakala kalau bukan disebabkan sampling, disebabkan cara kita design, cara kita analisis, okay, dia adalah systematic error. Itu kita panggil bias. So bias ini adalah systematic error in epidemiological study that results in incorrect estimation of the association between exposure and health-related events.
Bias may be introduced at design, implementation or analysis phase of study. Bukan sampling lah. Lebih kepada design, implementation and analysis. Kalau sampling tadi, kita boleh kata lebih kepada random error. Yang systematic error ni, ingat tiga benda ni, design, implementation or analysis phase. Okay. Bias occurs when an estimated association such as relative risk, OR or different in means divides from the true measure of association. Bila kita kira, dia jauh sangat lari dengan sepatutnya yang kita dapat. Okay. So, consequence of bias akan menyebabkan systematic error in relative risk OR. Kalau kita dapat RR ataupun OR yang kita dapat tu bukanlah data yang sebenarnya sebab dia dah deviate dengan data yang sebenar. Okay, so that is bias. So, in systematic error, kita ada banyak pula jenis bias. Ada selection bias, ada information bias and confounding. Okay. So, in selection bias, systematic error resulting from manner in which subjects are selected or retained in the study. Cara kita memilih subjek tu pun dah salah lah. Can occur when characteristic of subject selected for study differs systematically from those in the target population. Study and comparison groups are selected from different populations. Sebagai contoh. Okay, major source of selection bias are the flaws in the choice of group. Contohnya study group, control group, comparison group. Okay, pemilihan group tu sendiri ada kesilapan atau ada kekurangan. Choice of sampling frame. Daripada mana kita nak dapat sampling tu dan berapa banyak. Loss to follow up or non-respond during data collection and selective survival. So, ini adalah contoh-contoh selection bias. Maknanya bila kita nak select subjek tu. Okay. Alright. So, examples of a selection bias. Okay. So, in selection bias, one of type of kita panggil systematic error. Okay. Bias tu sendiri ada selection bias. So, selection bias ni sebab bila kita sampling itu tu convenient, senang sangat kan. Contoh volunteer bias. Atau volunteer yang kita sampling tu pun ada bias dia juga. Diagnostic workup bias ataupun time kita diagnostic ataupun workup tu ada bias dia. Healthy worker effects. Control group is not comparable with case group. Okay, bila tak ada perbezaan antara dua control dengan case group. Okay, and attrition bias, loss to follow up. Okay, so it can result in over or underestimation of the true magnitude of the relationship between exposure and an outcome. So, bila berlakunya selection bias tu, dia akan effect kepada dia punya risk factor, exposure dengan outcome yang kita lihat. So, may produce an apparent association when none exists. Kadang-kadang benda tu ada, dia tulis begitu association, tapi sebenarnya tiada pun association. So, ORR may be incorrect estimates, hence leads to invalid inferences about association of exposure and disease, may conceal a real association. So, apa yang penting, first kali kita kena tahu perbezaan antara systematic error and random error. Dalam random error ni adalah sampling variability. Maknanya, dalam sampling yang kita buat tu, dia random, sampling kita dapat tu sebenarnya tak menunjukkan kepada sampling yang sebenarnya dalam skala yang besar. That is a random error. Manakala dalam systematic error adalah systematic yang mana dia berlaku di kalangan apabila kita buat analisis ataupun study design yang saya cakap sebelum ni lah. And bawah dia ada bias. So bias ni ada contoh-contoh bias. Yang ni adalah selection bias. Kita recap balik apa yang kita belajar dalam slide-slide sebelum ni. Alright. Okay. How to avoid selection bias? Bila kita buat sesuatu study design, macam mana kita nak elakkan selection bias? Please make sure subjects are representative of target population. Make sure subjek yang kita tu adalah menggambarkan kita panggil target yang sebenarnya. Study and comparison groups are similar except for variables being investigated. Kadang-kadang, bila kita nak mengkaji satu-satu faktor, kita kena samakan faktor-faktor yang lain. Okey, supaya faktor yang kita nak kaji itu untuk melihat adakah ia menyumbang kepada penyakit tersebut. Saya bagi contoh, orang-orang yang develop lung cancer, when we are going to look for the smoking as
determinant risk factor for the lung cancer. So other variables kita kena bagi sama. Contohnya kalau boleh lah daripada segi umur dia, jantina dia, ataupun dari segi pekerjaan dia, supaya faktor-faktor lain ini tidak mempengaruhi faktor yang ingin kita kaji, variable yang ingin kita kaji, untuk menunjukkan bahawa it can lead to the disease. Okay, so it's very important. And then subject losses are kept to a minimum. Dan kalau boleh, subjek yang hilang tu kita cuba kurangkan lah supaya selection bias ni dapat dikurangkan. Okay. And then second kita ada information bias. Selection tadi macam mana kita nak select sampling lah ataupun subjek. Manakala information bias also known as a measurement bias. Kita measure sesuatu, dapat information, so information tu ada bias. A distortion in the measure of association caused by a lack accurate measurements or misclassification of the exposure or risk factor or disease state resulting in misclassification. Alright, results in differences in accuracy of exposure data between cases and control and outcome data between different exposure groups. Okay, bila kita measure association tu, bila kita ada association kita dah dapat, tapi ada masalah dengan association data tu adalah disebabkan kita lack accurate kurang ketepatan measurement or misclassification of the exposure risk factor. Risk factor tu kita misclassifykan dia, ataupun disease state yang kita dapat tu daripada misclassification. Okay, so contohnya defects in the measurement instruments, bila kita dapat sesuatu data daripada measurement tu, okay, instrument itu ada masalah sebagai contohnya, ataupun deficiency in the questionnaire, data questionnaire yang kita ada tu tak lengkap dan tak membawa kepada maklumat yang kita inginkan. Inaccurate diagnostic procedures, just definition of exposure, poorly defined diagnostic criteria of disease, and incomplete or unreliable data sources. Data yang kita dapat tu data yang tidak tepat. Jadi bila data-data ni, information ni kita dapat tak tepat, bila kita buat pengiraan, makanya OR atau RR yang kita kata lead ataupun ought to get the disease pun tak tepat lah, sebab dia tidak menggambarkan keadaan yang sebenar. So that's why ada result in differences in accuracy of exposure data, orang yang ada cases dengan control. Okay, sebab awal-awal lagi information kita dapat tu dah salah, how we measure kan, on outcome data between different exposure groups as well. Okay, and then daripada ni information ni, bias ni adalah disebabkan benda ni lah, sebenarnya recall bias. Bila kita dapat data tu daripada di recall tu, occurs when participants do not remember previous events or experiences accurately or omit details. The accuracy and volume of memories may be influenced by subsequent events and experiences. Recall bias is a problem in studies that use self-reporting, such as case control studies and retrospective cohort study. Bila kita buat case control study kan, kita tanya dia punya history. Adakah awak merokok? Adakah awak berjaga malam? Adakah awak expose pada sekian? So bila kita tanya pada orang tersebut, selalunya bila dia recall, berkemungkinan maklumat yang dia bagi itu adalah tidak tepat. So that is a recall bias. In surveillance bias, also known as detection bias, arises when patients in one exposure group have a higher probability of having the study outcome detected due to increased surveillance, screening or testing of the outcome itself or an associated symptoms. Okay, maknanya kita detect seseorang patient tu ada probability dapat disease tu sebabnya kita kita buat screening, testing, screening or testing tu tinggi. Okay, so bila kita buat screening tu banyak, maka data yang kita dapat tu pun banyak lah. Tapi pada masa yang lain, adalah satu yang lain, dia punya surveillance testing tu tak sama dengan yang satu lagi. Contohnya group yang satu lagi, so dia ada yang exposure kita buat surveillance, tapi yang tak exposure tu kita tak buat surveillance, bagi contoh lah. So ada surveillance bias.
And then Hawthorne bias. The Hawthorne effect is a type of reactivity in which individuals modify an aspect of their behavior in response to the awareness of being observed. This can undermine the integrity of research, particularly the relationship between variables. Hawthorne effect ni macam contohnya kita apa ni bila dia dah tahu dia adalah being observed kan untuk eksperimen ataupun kajian, dia pun tak jujur dengan diri dia, type of reactivity and modify aspect of their behavior sebab dia aware dia adalah being observed, so dia pun menukar cara bukanlah diri dia yang sebenar. Okay. And then interviewer bias. Interview bias refers to the human error of holding preconceived judgment about your interviewee, consciously or unconsciously, that clouds the evaluation of the candidate negatively or positively, making the interview less objective and hence not successful. Maknanya kita yang interview tu sebagai contohnya, questionnaire ke ataupun interview data yang kita nak dapatkan tu adalah disebabkan kadang-kadang kita ada bias, kita ada conflict of interest. Jadi judgement yang kita buat tu mungkin tidak adil lah kepada sesetengah interviewee, orang yang kita interview tu, ataupun satu group dengan group yang lain. And then observer bias. Observer bias, also called experimental bias or research bias, is tendency to see what we expect to see or what we want to see. Kadang-kadang kita buat kajian, kita nak keputusan macam ni, kita dah hipotesis, okay, aku nak keputusan macam hipotesis kita. So bila kita buat kajian tersebut, kita secara tak sedar kita nak result kita tu macam yang kita hypothesiskan. So this is observer bias lah, walaupun sepatutnya keputusan yang sebenar tak sebegitu. Okay, so this what we call bias lah yang ada. Alright. So what is confounding pula? Confounding occurs when the effect of two risk factors are mixed in the occurrence of the health-related event under the study. It causes missing of effects where the estimates of the effect of the exposure of interest is distorted because it is mixed with the effect of an extraneous factor. Sebagai contoh, bila kita nak lung cancer, kita kaji tentang exposure to alcohol use. Tapi sebenarnya, alcohol use ni dia dipengaruhi oleh orang yang smoke juga. Tapi co-founder ni menyebabkan efek alcohol use tu kepada lung cancer dia jadi lain lah, dia jadi bertambah ke sebagai contohnya. Okay. So confounding, maknanya two risk factor tu bila dia bercampur, dia punya efek tu berbeza apabila dia bersendirian sahaja. Okay. So it is very important to kita malarkan pembeli ubah yang lain dan kita manipulasikan satu pembeli ubah yang kita nak kaji. Sebagai contoh, kalau kita nak cek pasal alkohol, make sure orang tu tak smoke ke, kalau kita tahu dia menyebabkan efek kepada outcome, kepada lung cancer sebagai contoh. Okay. So confounding is a problem. Yes, it is a problem. Okay, sebab bila kita nak tahu sesuatu tu ada determinant risk factor kepada outcome of the disease, so confounding ni kalau boleh kita tak nak mempengaruhi risk factor yang kita kaji. So the estimate of association between exposure and disease includes both the contribution of the exposure and the confounder. Secara kita tak sedar, exposure dengan confounder tu menyumbang kepada outcome of the disease. The estimate of association, which includes the confounder, gives an incorrect estimate of the impact of the exposure on the disease outcome. Macam saya katakan tadi, okay, association yang kita nampak daripada risk factor menyebabkan disease tu sebenarnya dipengaruhi oleh confounding factor yang lain. Okay, so incorrect lah. Apa yang kita dapat OR atau RR tu adalah bukan yang sepatutnya kita intend to get. So the distortion introduced by confounding factor can lead to overestimation ataupun underestimation of an effect. Sama ada dia mempengaruhi lebih OR, odd ratio, probability untuk dapat disease, ataupun dia mengurangkan OR ataupun probability untuk dapat disease tersebut, depending on the direction of the association that the confounding factor has with exposure and disease. Okay. So sebagai contoh, confounding can even change the apparent direction of an effect. Okay, so untuk menyebabkan oral cancer, okay, alkohol sepatutnya menyebabkan oral cancer, tetapi disebabkan smoking, dia punya direction dia tu mungkin berubah.
ataupun smoking menyebabkan oral cancer, disebabkan alkohol tu the confounding, dia punya direction tu mungkin berubah. Okay, untuk menjadi oral cancer ataupun tidak. Okay. So, control of confounding. Macam mana kita nak control confounding ni? Okay. Kita boleh control dalam dua peringkat. Yang pertama sekali, design masa kita buat study design. Yang kedua, masa data analysis. Okay. But ada drawbacks dia lah. Okay. Something in study design, kita buat restriction. Maknanya subjects kita restrictkan according to potential confounders. Simply don't include confounder in study. Tak masukkan confounder dalam study kita lah. Kita restrict kepada contohnya satu faktor sahaja. Okey, sebagai contoh. Atau kita buat randomization of subjects to study groups to attempt to even out confounders. Alright, kita buat randomization ataupun matching subjects on potential confounder, thus assuring even distribution among study groups. Make sure that study groups yang kita tu, dia punya distribution dia adalah equal between groups. Okay, in data analysis, stratified analysis compare rates within subgroup strata of patients with similar risk. Implement a match design after kita dah dapat data, okay, frequency or group, kita designkan dia dalam group, and then restriction is still possible at the analysis, but it means throwing away data. Kita tak restrict time study design, tapi analysis tu baru kita restrict, kita buang data-data yang kita rasa tak sama dengan apa yang kita faktor tu saja yang kita nak. Data lain kita buang sebagai contoh, tapi kita akan dapat data yang kurang lah dan mempengaruhi keputusan analisis data kita juga. And then model fitting using regression techniques. Okay. So regression techniques tu nanti kita akan dapat lihatlah hubungan antara risk factor mana yang lebih membawa kepada association kepada sesuatu disease. Okay. So daripada situ kita boleh kenal pasti confounding dia yang mana satu. Alright. Okay. Alright, thank you. So hopefully all of you can understand this slide. It is quite macam pening-pening sikit, but then apa yang perlu tahu, type of bias tu apa beza systematic error dengan random error. Okay. And then apa beza reliability dengan validity. Okay. So far, so as long as you can understand those key points in this slide or in this subject, in this topic, so it is more than enough. Alright, thank you very much for listening the lecture, and thank you.